अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि मेरे अल्लाह इस माह में हमें इबादत और इताअत के ज़रिए वो तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमा कि जिसके ज़रिए से इंसान कामिल हो जाता है। इस मौजू से रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि हमारे नफ्स को लेकर हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। परवरदिगार ने हमारे वजूद के मुताल्लिक़ जब इस पूरी कायनात पे निगाह डाली तो तीन तरह की ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर डाली हैं। पहली ज़िम्मेदारी ख़ुद बंदे की उसके नफ्स को लेकर है कि जहाँ इंसान की अपने आप के लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ हुआ करती हैं। दूसरी ज़िम्मेदारी परवरदिगार को लेकर है कि जब ये बंदा परवरदिगार से अपने रिश्ते को महसूस करता है तो फिर परवरदिगार इसके ऊपर कुछ चीज़ों को वाजिब और हराम करता है और इसके ज़रिए से बंदे का राबिता और रिश्ता परवरदिगार से बेहतर हो जाता है। तीसरा रिश्ता ख़ुद बंदों का बंदों के दरमियान है, यानी कि जब एक इंसान इस माशरे में ज़िंदगी गुजारता है तो जिनके दरमियान ज़िंदगी गुजार रहा है उनके हुकूक़ इसकी गर्दन पर होते हैं और अगर ये उन हुकूक़ की पाबंदी करे तो फिर दुनिया और आखिरत में कामयाब कहलाता है, और अगर ये उन हुकूक़ की रियायत ना करे तो गोया इसने अपने वजूद को ज़ाया कर दिया है। नफ्स के जो हमारी असलियत है और हमारी मन्नियत, यानी हमारा वजूद हमारे नफ्स पर है कि वो नफ्सी है जो बार बार हमसे मैं या हम कहलवाता है। इसलिए कि अगर नफ्स की बात न की जाए तो हमारे वजूद के अंदर तमाम चीज़ें हर 7 से लेकर 10 बरस के दरमियान तब्दील हो जाती हैं। आज उलमा और साइंसदान ये बताते हैं कि इंसान की बदन के सेल्स 7 से लेकर 10 साल के दरमियान में कुल्ली तौर पर बदल जाते हैं। यानी आज से 10 बरस पहले जो सेल्स मेरे बदन के अंदर मौजूद थे आज वो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं और उनकी जगह दूसरे सेल्स ने जन्म ले लिया है। आज से 10 बरस के बाद फिर यही होगा कि जो इस वक्त मेरी हालत है और जो मेरी कैफियत है वो बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ के जो नहीं बदलती है वो है इशारा जो ख़ुद अपने आप की तरफ है, यानी जिस्म के सेल्स बदलते हैं मगर वो मन्नियत नहीं बदलती। 10 बरस पहले भी जब मैं अपने आप को मैं कह रहा था तो उससे मुराद मेरा नफ्स था, और आज जब मैं कह रहा हूँ तो इससे भी मुराद मेरा नफ्स है। लिहाजा इंसान को गौर करना चाहिए और फ़िक्र करना चाहिए कि अगर वो अपने चेहरे, अपने हाथ और अपने बदन को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए रियाज़तें करता है, कभी जिम में पसीना बहाता है और कभी ग़िज़ाओं के ज़रिए से अपने इस मादी जिस्म की हिफाजत करता है, तो उसे ये फ़िक्र भी होनी चाहिए कि उसके नफ्स को भी कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे उसको तमाम बीमारियों से महफूज रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से हमारे जिस्मों के ऊपर कुछ बीमारियां लाहक होती हैं और उनकी बुनियाद पर हमारा वजूद ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है, उसी तरह से बहुत सी बीमारियां हैं जो नफ्स के ऊपर तारी होती हैं और जिनकी बुनियाद पर इंसान का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। परवरदिगार ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल सिर्फ़ इसी बुनियाद पर बनाया कि उसको अक़्ल के साथ नफ्स भी अता किया, वगरना मलाइका की जब बात आती है और उनकी गुफ्तगू होती है तो हमें ये पूरी तरह से मालूम है कि मलाइका न कभी कोई ख़ता करते हैं, न कोई गलती, न कभी किसी हराम का इर्तिकाब करते हैं, न किसी मकरूह को बजा लाने की उनमें ख्वाहिश होती है, बल्कि वो अपने परवरदिगार के हुक्म को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। बल्कि उनके जिस्म पर चूँकि कोई थकावट भी नहीं आती, लिहाजा जब से वो खल्क़ हुए हैं तब से लेकर अपने उस हुक्म को मान रहे हैं जो उनको हुक्म दिया गया। मसलन रवायात में आया कि जिस फरिश्ते को यह हुक्म दिया गया कि वो रुकू करे, जब से वो खल्क़ हुआ है तब से वो रुकू के आलम में है, और जिस मलक को यह हुक्म दिया कि वो सजदा करे,
اپنی خلقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہے گا، یعنی اس کے اوپر نہ تھکاوٹ طاری ہوگی اور نہ اس کے ذہن میں بغاوت پیدا ہوگی کہ وہ پروردگار کے فرمان کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ملائکہ سب سے افضل ہیں، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ میں نے ملک کو بھی مفضول قرار دیا ہے اس انسان کے مقابلے۔ لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو یعنی اولاد آدم کو تکریم بخشی ہے، اور یہی وہ انسان ہے کہ جس کے جد یعنی حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدہ بریز کیا گیا۔ جب ملک کوئی غلطی اور خطا نہیں کرتا تو پھر انسان جو خطا بھی کرتا ہے اس سے افضل کیسے ہوا؟ جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ فرشتوں کے پاس بس اور بس عقل ہے کہ جو ان کو پروردگار کی جانب بلاتی ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث بھی دہرا دوں جو پچھلے کسی جلسے میں نے ذکر کی تھی کہ مولا سے جب پوچھا گیا کہ مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما عبدا بہ الرحمن مکتوسبہ بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان یعنی خدا کی پرستش کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ ملائکہ کے پاس یہ خوبی پوری طرح سے موجود ہے کہ وہ عقل محض ہیں، لہٰذا وہ اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں عبادت کے ذریعے اور حصول جنت کے لیے ان کے قدم بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی پھر انسان کو اشرف کیوں بنایا؟ اس کی بنیاد اور اس کی وجہ بس یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کے حوالے جب عقل کی تو ساتھ میں اس کے خواہشات اور شہوات بھی عطا کر دیں۔ اب یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایک طرف ملک والی عقل پائی جاتی ہے اور دوسری طرف جانوروں جیسی خواہشات پائی جاتی ہیں کہ یہ خواہشات ہی سبب بنتی ہیں کہ انسان اپنے وجود کا تحفظ کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان میں کھانے کی اشتہا ختم ہو جائے یعنی اس کو اب بھوک ہی نہ لگے تو پھر سب سے بڑا نقصان اس کے وجود پر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کا بدن لاغر ہونے لگے گا اور یہ موت کے دہانے پر آ جائے گا۔ اگر بندہ نیند کی پرواہ نہ کرے کہ جو پروردگار کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور بندہ اس نیند کو چھوڑنے کا تہیہ کر لے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ جانوروں کی طرح سے سو کر اپنے وقت کو نہیں گزارے گا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چند روز یا چند ہفتوں کے بعد اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا پروردگار نے ہمیں وہ غرائز اور وہ شہوات اور وہ خواہشات عطا کی ہیں جو جانوروں کے پاس ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کا تحفظ کر سکیں، لیکن یہ وجود کس لیے بچایا جائے اس کو بیان کرنے کے لیے اس نے عقل عطا کی تاکہ اپنے وجود کو محفوظ کرتے ہوئے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں۔ لہٰذا اب یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اس کا نفس برائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور عقل ہے جو اسے نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ نفس کی باتوں کو نہ مانے بلکہ عقل کی باتوں کو مانتے ہوئے پروردگار سے نزدیک ہو جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خدا اپنی عقل کو مغلوب کر دے اور عقل کی باتوں کو نہ مانے بلکہ نفس کا غلام بن کر رہ جائے تو پھر یہ انسان جانوروں جیسا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ کیا واقعی معنی میں انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے یا ان سے پست ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ تو چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ ایسی صورتوں میں محشور ہوں گے کہ ان سے بہتر بندر اور سور کی صورتیں ہوں گی۔ کتاب قرۃ العین صفحہ نمبر 479۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بیان فرماتی ہے کہ یہ وہ انسان کہ جس کو ملائکہ کے اوپر بھی فوقیت اور فضیلت دی گئی کہ جس کے سامنے ملائکہ کو بھی سجدہ بریز کیا گیا، یہ انسان روز قیامت بندروں سے بھی بدتر نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بندر ہے یا کتے کی صورت میں آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو صرف خواہشات عطا کی تھیں، شہوات عطا کی ہیں اور عقل نہیں۔ لہٰذا چونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھی وہ پروردگار سے ویسے نزدیک نہیں ہوا اور جانور ہی رہا۔ لیکن یہ انسان کہ جس کو پروردگار نے خواہشات کے ساتھ عقل دی تھی، اس نے عقل کے دامن کو چھوڑا اور اس کو استعمال نہ کیا بلکہ شہوت کا اسیر ہوا، تو اب یہ ان جانوروں سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔
पैगंबर की इस हदीस में ये बयान नहीं हुआ कि वो बंदर या सूअर जैसे होंगे, बल्कि इरशाद फरमाया कि उनसे बेहतर बंदर और सूअर की सूरतें होंगी, यानी इंसान उससे भी बदतर नज़र आने वाला है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी जब आलिम फासिद के बारे में पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आलिम अपने इल्म पर अमल न करे, जिस तरह से एक इंसान अगर अपनी अक्ल को इस्तेमाल न करे तो फिर वो हैवान से बदतर नज़र आता है। इसी तरह रवायात में बिलखुसूस मौला कायनात के उन अक़वाल में उन उलमा की तरफ भी इशारा है जो अपने इल्म का इस्तेमाल न करें। लिहाजा एक हदीस में जब आपसे पूछा गया कि अगर कोई आलिम फासिद हो जाए, यानी अपने इल्म पे अमल न करे बल्कि वो बागी हो जाए, तो फिर आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इमाम ने फरमाया कि उसकी सूरत इंसान की सूरत की तरह होती है, यानी वो देखने में तो इंसान मालूम होता है लेकिन उसका दिल हैवान का होता है, हिदायत के रास्ते को नहीं पहचानता कि उसकी पैरवी करे, और अगर गुमराही के रास्तों को नहीं जानता कि उनसे बचता रहे, और ऐसे ही लोग जिंदों के दरमियान मुर्दा कहलाते हैं। यानी जिस तरह से एक इंसान अपनी अक्ल को छोड़कर नफ्स का असीर होता है तो वह हैवान से बदतर हो जाया करता है, इसी तरह से उस आलिम के बारे में भी कहा गया कि अगर वो अपने इल्म का सहारा न ले तो फिर हिदायत के रास्तों से वो महरूम हो जाता है। एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करूं कि रवायत है कि जब परवरदिगार रोज़े महशर जन्नत और जहन्नम दोनों को तकसीम कर देगा, जन्नत वाले जन्नत की जानिब बढ़ चलेंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। शफाअत के दरवाज़े भी बंद हो चुके होंगे और माफ़ी और तलाफ़ी का वक्त भी गुज़र चुका होगा। अब यहाँ से आलम दवाम का मामला है, यानी जो जन्नत में चला गया अब उसे हमेशा जन्नत में रहना है, और जो जहन्नम का ईंधन बन गया उसे अब हमेशा के लिए इसी जहन्नम में रहना है। इस ऐसे आलम में अचानक एक आवाज़ बुलंद होगी, फ़रियाद फ़रियाद। आवाज़ कुदरत आएगी कि अब किस बात की फ़रियाद कि सारे मामलात तमाम हो चुके हैं और अब न कोई मुआफ़ी है और न कोई शफाअत। और तब जहन्नम के उस गोशे से आवाज़ आएगी कि माबूद, मैं न तो अब मुआफ़ी तलब कर रहा हूँ न जन्नत की हसरत, बल्कि बस इतनी गुजारिश है कि मेरे बराबर में जो जहन्नमी रखा गया है या तो उसकी जगह को बदल दिया जाए या मुझको इससे दूर कर दिया जाए। क्यों होगा ऐसा? तो ये बयान करेगा कि जहन्नम के अज़ाब एक तरफ, मगर मेरे बराबर में जो जहन्नमी है इसकी बदबू पूरे आलम महशर के जो जहन्नम के अंदर अफराद मौजूद हैं उनको परेशान कर रही है। यानी जहन्नम में जलने वाला अपने तमाम अज़ाब को फरामोश करके इस बदबू से सबसे ज़्यादा परेशान होकर फरियाद करेगा कि उसकी जगह को बदल दिया जाए। और जब सवाल होगा कि आखिर ये कौन है कि जिससे जहन्नम वाले भी परेशान हैं, तो फिर जवाब मिलेगा कि ये वही आलिम है कि जो दुनिया में अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करता था। आम तौर पर यह गलतफ़हमी होती है कि जब इस तरह की रवायात आती हैं तो हमारे जहन में आलिम की एक ख़ास सूरत बन जाती है कि आलिम वो कि जिसके सर पर अम्मामा हो या जिसके सर पर टोपी हो, आलिम वो कि जिसकी लंबी सी दाढ़ी हो या हाथ में तस्बीह। नहीं, बल्कि आलिम से मुराद ये है कि जिसको दीन की जितनी बातें भी मालूम हैं, अगर वो उन पर अमल नहीं करता तो उसका अंजाम यही होने वाला है। लिहाजा रवायात में मिलता है कि इंसान को जितना मालूम है वो उतनी चीज़ों का आलिम है और उसे उनकी रियायत करना चाहिए। अगर कोई अपने इल्म के ऊपर अमल करता है तो फिर परवरदिगार उसको उन चीज़ों का भी इल्म अता कर देता है कि जिसका इल्म उसके पास ना हो। बहरहाल हमको इस माह मुबारक रमज़ान में अपने नफ्स का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि आया ये नफ्स नफ्स इंसानी बना हुआ है या फिर खुदा न खास्ता इसने हैवानियत की रंगत को ले लिया और अब ये नफ्स हमारा हैवानियत की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये नफ्स हैवानियत की तरफ बढ़ने लगा और हम मुतवज्जे हो गए तो ये शुक्र का मकाम है कि परवरदिगार ने एक मर्तबा हमको मुतवज्जे कर दिया है कि हम अपने नफ्स को बेहतर बना सकें। और नफ्स को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीक़ा है कि हम अपने आप को खुदा की याद में गिरफ़्तार कर लें। यानी हर वक्त हमें खुदावंद आलम की कुदरत के ऊपर ईमान रखते हुए उसको अपनी आँखों में बसाने की कोशिश करना चाहिए। और ये कब होगा कि जब हम छोटी छोटी नेमतों को देखेंगे
اور پروردگار کا شکر ادا کریں گے تو پروردگار پھر ہمارے وجود کو بڑھا دے گا۔ عام طور پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم شکران نعمت کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یہ ترجمہ مشہور تو ہو سکتا ہے، لیکن ادبی اعتبار سے دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ترجمہ آنا چاہیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم میں پروردگار اضافہ کر دے گا۔ یہاں کم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نعمتیں اضافہ ہوں گی یا نہیں وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی شکران نعمت کرے گا تو پروردگار اس کے سعے وجودی میں اضافہ کر دے گا، یعنی پھر اس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرنے کے لیے وہ تمام راستے اپنائے گا جن راستوں پر چل کر انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے جیسی عبادت جو ہم مسلسل انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے، مگر اس روزے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور صرف تلاوت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اس کے ترجمے اور اس کے مفاہیم کو بھی دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ حقیقی معنی میں ہم انسان کہے جانے کے لائق ہو جائیں اور پھر ایک منزل آگے بڑھتے ہوئے مسلمان اور پھر ایمان اور تقوی کی منزلوں میں بھی ہم وارد ہو جائیں۔ نفس کے حالات اور کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نفس کو فراموش کریں تو کیا نقصان پیش آتے ہیں، اور نفس کی اصلاح کر لی جائے تو پھر پروردگار کی طرف سے کیا کیا ملتا ہے، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔